हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छे आशा करुच्ची समस्ते भले थे। आज आम आसचु चौदह गोटे नर्सरी को चलते देखा भितर कौन सब गच अच्छी आदि आमको से किसी पसंद आसे ताहले आम से किसी नहीं जावा चल। नो नो हम नहीं खाएंगे। बारह मासी गेंडू हो गला चारा सब कालकाटू राखी गछ लगे चारा बारह मासी हाँ बारह मासी ये टोटल 12 मास केंडो टोटल बारह मासी ये कटिंग होगी बसिक चारा बिक्री ये जो कटा बिक्री पुणी हम पुणी बिक्री बोला चलो 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 ये 15 वेराइटी आंब लगा बढ़िया बढ़िया आंब 15 वेराइटी बुझल ये हूँ मिंटकर ये सब ये भंडा जो हाइब्रिड भंडा रेड रेड जो छोट अच्छे आम भंडा है ये डिग्री गचर भंडा है भंडा नब खाइब हाँ सी सब शो गच फुल गच ये सब ये भेरसुआ गच जो पकाती सब ये पकान सब तरकारी एटा को गछ एटा कोटा एटा हूँ कामिनी बुश कामिनी जो टेबुल कामिनी एटा कुंडे रखिले कटा है तार बढ़िया शो आस सब गोल हो रही जदि ये कर केनाटा एमती उठिला एमती उठी उठिका जी गोटाटा उठू था गोटाटा एमती बुश भाया बाहर थो एमती उठी उठी एत बड़ हाँ ये शो अच्छा कामिनी बुश कामिनी ये हूँ एरिका पान ये कुंडे रखी এটা এরিকা পাম জানিপারছ না এগুলো এরিকা साइड में रखा हुआ ये हूँ जो मदरंगा जो सो मदरंगा ये हूँ जो ये प्लांट कौन आमर इंडोर प्लांट जो कुंडे रखा जाए कि घर रखा जाए सेटा इंडोर प्लांट गोटा एटा से सो प्लांट इंडोर प्लांटा बुझला ये गोटा सब सो प्लांट सब सो प्लांट ऐसे होती बेगन बिला जो कागज यूज वाला है फूलों का बढ़ जाओ तो यूज वाला এটা কামিন কামিন जो हेज करा जाए जो हम गार्डन हुए जो हेज करके ताको ये हाइड्रोजन देबाल टाइप रो रखा जाए बुझला घास भी जोटी पकावे घास भी अछि ऐसे पटरे देखो এটা লিলি লিলি মন্টাল এইটা গোটে ফার্স্ট লভ এই যে ফুলটা এই যে ফুল ফুটুনি তার হলদিয়া গোটে নালি গোটে ফার্স্ট লভ
ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଏ ଗଛ ଅମେଜିଂ ଏଇ ଗଛଟା ଏଇ ଗଛ ବୁଲି ଗଲେ କଣ ଏଇ ହେଉଛି ଆଲମୁଣ୍ଡା ଏ ଯେଉଁ କନିଅରି ଯେଉଁ ବୁଦା ହଁ ବଡ଼ କନିଅରି ବୁଦା ହେଇକି ରହିବ ତଳେ ବଢ଼ିବନି ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଟଗର ଏଇ ସବୁ ମନ୍ଦାର 4-5 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଛି ଆଗରେ ବି ଅଛି ବାମ୍ବ ଛୋଟ ଆଉ ସେ ସବୁ ଆମ୍ବ ତୋଷି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଥୁଜା ଜଙ୍କ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ବୁଝିଲ ଆଉ ଗୋଟେ କୁନ୍ଦ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ହଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ এইগুলা ସବୁ শো ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଛରେ ଫଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଫଳ ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ଅଛି କରମଙ୍ଗା ଅଛି ଲିଚି ଅଛି ଜାମୁରୋଲ ଅଛି ସେପେଟା ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ସେଓ ଅଛି ଅଙ୍ଗୁର ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଅଙ୍ଗୁର ଅଛି ବା ଏ ଯେଉଁ ଲଟା ରଞ୍ଜା ହେଇକି ହେବ ଯେମିତି ଜହ୍ନି ଫନି ରଞ୍ଜା ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ମୋଟାମାଟି ସେଇଟା ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ସେଇଟା କରମଙ୍ଗା ନା କରମଙ୍ଗା ହେଇଛି ବା କରମଙ୍ଗା ହେଲାନି ଏଇ ସପେଟା ହେଲାନି ଏତିକି ଛୋଟ ଗଛରେ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଆସିକି କିଣିକି ନେଇଯିବ ଉଦ୍ୟାନ ଉଦ୍ୟୋଗ ନର୍ସରୀ କହିବ ନା ଆଉ ସେମିତି କହିଲେ ଆମେ ତ ନର୍ସରୀ କଭର କରିନେଇଛୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଦେଇଦେବି କେଉଁଠି ଅଛି ଆଉ ତମେ କେତେବେଳୁ ଭିଜିଟିଂ କରିପାରିବ ୱାଓ ନାଇସ୍ ଛୋଟିଆ ଗଛରେ ଯାହା ଦରକାର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗଛ ଆସିକି ଏଠୁ ନେଇପାରିବ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ଏଇଟା 200 ଟଙ୍କା ଆସିବ 200 ଟଙ୍କା ଆସିବ ପ୍ରାଇସ୍ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଅଛି ଯିଏ ଚାହିଁବ ଆସିକି ନେଇପାରିବ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ବି ଲେମ୍ବୁ ଏତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ବି ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ କେୟାର ନେଲେ ବି ସେ ଅଧିକ ଲେମ୍ବୁ ବି ଖାଇପାରୁଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଲମୁଣ୍ଡା ଚମ୍ପା ତାପରେ ସ୍ଥଳପଦ୍ମ ତାପରେ ଆମର ରସଟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରଙ୍ଗଣୀ ତାପରେ ଇଏ ଆମର ପ୍ରମିଳା ବୁଝିଲେ କି ଜାଣିଛ ଇଏ ଆଲମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦାର ସେପଟରେ କଟନର ସବୁ ଭେରାଇଟି ତାପରେ ସେଠି ବଉଳ ଆମ୍ବ ଗୁଆ ସବୁ ଖାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳପଦ୍ମଟା କହିଲେ ଏଇଟା ମାନେ ଫୁଲଟା କୋଉଟା ଫୁଲଟା ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ହେବ ଆମର ରେଡ୍ କଲର୍ ହେବ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ସରୀଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମର ଚୌଦ୍ୱାର କଲେକ୍ଟର ପାଖ ଲଗ୍ନ ମଣ୍ଡପ ନିକଟ ଆଉ ଆମର ଏଠି ଉଦ୍ୟାନ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ସବୁ ଫୁଲ ଫଳ ପନିପରିବା ସବୁ ଗଛ ଚାରା ସବୁ ମିଳେ ମଞ୍ଜି ବି ମିଳେ ସାର ଔଷଧ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଆଉ ବାହାରେ ସବୁ ପାର୍କ ଫାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଗଛ ଏସବୁ ବି କରାଯାଏ ଆଉ ଘରମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଯେଉଁଠି ଯାହାର କୁଣ୍ଡରେ ଗଛ ଲଗାଯିବ କି ବାରିରେ ଗଛ ଲଗାଯିବ ଆମର ଲେବର ସହିତ ଆମର ସେ କାମ ବି ସବୁ ହୁଏ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଆମେ ଏଇ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବିଷୟରେ କରୁ